Pasok, pasok. Pasok. Yung ano na, baby. Wow, yung kalaro. Eko! Kami ang una. Ay, talaga? Ano oras kayo? Nagsawa kasi pita ka na. Solong-solong. Nagsawa kami dito. Quarter to 5. Tama yun. Ay, sa nag-ingat sa akin. Ito nga ba tayo? Mag-varian lang na. Ito mo na ang hati-hati. Okay. Okay. Get the ball! Shit. Hindi baba na. Pwede ba ba? Go, talikod sa harap. Go, get the ball, David! Go, go! Ay! Wala. Oh, get the ball! Go! Wala. Wala sabot pa yung mga players. Wala pang warm up. Wala pang warm up. Okay, yung bike daw po sa may sa may ring. Pakialis po yan, kanina pong bike yan. Ay, shit. So, yung onti na lang. Pati yan yung dilaw. Ayan. Dilaw. Iba ano yan? Jingo, pasok! Ayun na naman. Attack! Kamukha ng player eh. Number 10. Sumaracho na, nakakuha ng foul. Foul number. Huh? Number 13. naman, di mo pa kasi. First personal foul. Di mo pa kalin namin. Ganyan talaga. Kailangan. Kasi stretching siya. Dapat Captain Buila yan. Hindi, salta lang. Ano siya dito? Good luck, pero wala yan. Pagka may sa ano, siguro kami lang sigaw. Dito ang boring na. Madami kasi dyan na Takbo agad, Cody, Landon! kapos. Cody! Wala. Takbo Ay, agad! ayos ka din. Go! Dapat hindi pa lang mag-good lang. Espin Rivera. Paso number 96. Ang lakas ng pasa. Ayun. Paso number 20. Ayun. Pinasa. Sa labas. Nice. Basahan lang ang laban. Babaw mo lang ganyan sa namin. Boss! 22. Paso.
Number yun. Number 24, tumira, wala. Ay, sayang. Nari ba yung number 6? Pass to number 10. Number 10. Same ball. Gab, pasok Gab. Pass to number 6. Number 6. Tingnan babasama sa number 10. Number 10, dumaradyo na. Wala pa rin ako number 10. Pasok na yung number 10. Score natin 5-4. Favor of Prima Casa. Number 22, nakakuha ng foul. Foul number 96. Juliet, dito ka. Layo mo dyan, ano ka ba? Baka hindi ka Number 22, buko ng press. No good. Nice to hit the round. So, Mariano, ayun. Sumobra siya, ayun. Dito ka po. White ball. Nice rep. Oo, tingin. 22. Tumira. Shoot! Nice. Number 22. 2 points. Romero, pasok. Ferrer. Sending a play. Pumuko ng 3. 3 points. Wala pa si Gamma. Dapat na like yan. Number 24. 24. Pass to number 22. Number 22. Wala. Nariban ni 96. Ayan na. Paso Mariano. Wala. 96. Inagawan. Ayun. Inagawan pa sana. Ayun. Nice team. Tama kay Oliver. Oliver. Ayan. Nariban ni. Oliver. Wala ba rin. Ayan. Number 22. Tumira. Ayun, may foul. Foul number 10. Ferrer. Kasing ngayon ko lang si Jingo eh. Unang pukol. Ayun, pass. Last throw. Ready sa talunan. Wala pangalawa. Ayan, under lead. Under lead. Change 5. Yan na. Yan na. Ayos, Mel. Bola ng black. Black ball, doon black ball. Bola nyo. Bababa. Uy, si ate. Ayan na. Bola na ibo. Number 23. Paso. Nice! Ito na. Uy! Ito na, idol ko. Ayan na. Dumaretso na. Patandin yan. Nasa junior yan ah. Barangay mo. Kuya. Barangay mo.
Paso number 24. Sobra. Nakakuha ni. Ayun, inagawan. Inagawan. Nakakuha ng foul. Sino foul? Foul number 9. Wag yung ano, 7. Mataba yan eh. Unang pukol. Papaw tayo. Ano papaw tayo? Oh, yes. Ay, sumot ba? Hindi. Hindi po. Last row. Wala. Nakakuha ni. Number. Ayun. White. White ball? White ball. Okay, remaining time 1 minute and 44 seconds. 1 minute? Ramon. Gamad. Setting a play. Gamad. Dumaretso. Uy! Paso. Number 9. Ang galing mo talaga. Number 12. Parenevo. Paso number 03. To number 29. Wala na naman yung 07. Paso kaya ang 07. Gamad. Setting a play. To number 7. Wala. Naribon mo. Tumira na. Wala pa rin. Naribon na ako 7 pa rin. Nakuha ni 7 pa rin. Ayun, huli ka. Ngay 7 pa rin. 40 seconds. Parenevo. To 03. 15 to shoot. To number 29. Wala. Naribon ni Gamad. Go, Gamad. Aldon mo. Gamad. Umigot. Paso number 7. Tumira. Wala. 15 seconds. Nakakuha ng foul. 9 seconds na lang. 9 seconds. Don, magaling ko siya Don. Ganun na may sound. La. Sablay ang unang tira. 9 seconds na lang. 9 seconds. Wala. Pasok yan. 5 seconds. Pasok! Okay, wala na oras. Hanggang round. Last round. First quarter. Ito quarter. Pag may maninig ko kay Jacob, andyan na ako na yan. Natin tayo rin na. Sila takin. Pupukin ko nitong tubig ah. Mateo, pasok na. Ano din ka? Pasok mo si Mark. Sisikwati na naman. Stick pa. Hindi ka sa pagiging si Andy Udit. Sa akin, sisigaw. Ay, ulit. Ano ba yan? Change ka agad. Ang bilis. Ano? Ang sinukwati naman. Para kasama namin. Go, Matt! At
pasok! Yay! Go, Matmat! Tyler, Matmat! Ah, wow. Bakit sinabi ka naman? Pio, shoot mo na sa half-court! Let's go! Pag nakuha mo, Pio, shoot mo! Go, Tyler! Pasok pa rin. Ayos, ayos. Go, Mat! Tyler! Bye! Pia! Saan ba yung palikot? 5 minutes. Anong grupo yun? Okay, basketball ball game. Black ball. Bola net. Ay, kaya ni Kyler yan! Go, Pio! Kaya mo yan, gawin mo! Number 17, nakakuha ng foul. Foul number 22. 22. First personal foul. Ay, 17 natin na yun. Unang tira, pasok nga kay Tintera. Score natin, 15-13. Favor of 12. Last draw. Ayun, 2-4-2 para kay Tintera. Baba! David! 22. Diniskarte, dumaretso na. Wala, nalimati. Oliver. Oliver nakakuha ng foul. Foul number 6. Number 6, first personal foul. Foul number 22. Tumera. Shoot! Wala, nariban ni Teller. Number 10. Kunin niyo! Number 10. Susid Pera. Wala, rebound number 20. Naisil. Oliver. Number 22. Number 22. 22, wala. Nakuha ni. Ayun na. Nagtabang ako. That was white ball. Ayun, double dribble. Magaling ang white, nagtatrap. Maganda ang labang, maganda. Ayan na, number 10. Number 10, pasok number 10 din. Ayan, pasok number 6. Number 6, tumira, wala. Nauna Perer. Pasok na Perer. Galing. Laban ng isa ang Primangka sa 16-15. Go. Oliver. Pasok number 22. Number. Ayan, tumira. Sayang! Number 10. Number 6. Atilio. To Perer. Wala. Nakaya pa rin. Wala.
Wait lang. Ay, mainit na. Second violation na yun? Bantay! Bantay! Maganda depensa ng White. Nagtatrap. Ayan o. Oh. Ayan. Castillo. Castillo. Ito, Parer. Parer. Lace up. No good. Keeper pa rin. Wala pa rin. Rebound number. Same ball. Hikain tayo dito. Baba, JP! Ayan, number 20. Wala pa na. Ayan. Wala. Nice, wala. Ayun. Pasa rin, pasa rin. Change. Change 5. Sino papasok? Yun, ayos. Maganda pasok. Maganda pasok, maganda. Ayan, match to match. Match to. Ay! Gusto ko Good match yan. ang big man. Gusto ko yan. Ayan, Barangay Bo, tsaka number 12. Ayan, number 12. Kamad. Setting a play. Pass to number. Uy! Number 6. Uy! Number. Shoot! Woo! Nice! Galing! 19-16, favor of Dulce. Uod ni defense. Number 6. Ay, sablay! Ayan na. Pinatao na ito. Woo! Ay! Bago ba? No, bad. Pasok! Ay! Shoot. Shoot ah! Number 6. Ay! Number 7. Ayan na. Offensive foul. Nasobrahan. Nako. Saklap! Sakit nun! Si Jamil. Bukas may laban ulit sila, te. Dito lang ka. Uy! Number 6. Number. Ayan na. Ayan, shoot. 30. Ay! Sayang! 30. Ay! Agaw! Nagano babasahan, pasok 0-3. 0-3. Tumira na. Wala. Nari mo ni Big Man. Ayun. 0-3. Wala. Number 6. Ayan, balik. Number 12. Number 12. Number 12. 14 to shoot. Number 12. Balik. Ayun, 3 seconds. Sige, 3 seconds. Time out. Prima Casa. Ayos! Ayos. Ayos ang laro. Sino? Labas yan. Pasok na ball game. Black ball. Oy, lapit na dito sa gamot. Barangay Bo. Barangay Bo, pinababa ang bola. Pass to 0-3. 0-3. 2-0-7. Big man, minus ka doon. 19-18. Isa lang ang lamang.
Number 12, setting up play. Number 12, finish kate. Ay! Black ball. Okay lang. Ipapasa. Cell 3, pinakabang bola. Cell 3, 2, ayun! Sayang. Same sa same. White naman. 40, pasok, 40. 40, pasok! Come on, to number 6. Pay. Ayun na, tumira na. Wala, naribang ni 07. Nice team. To number 13. Wala pa rin ibang number 13 pa rin. To number ayun, pinasakirit. Hindi na lang. Sayang. Black. Gugamad. 07 to 03. To Baril Nuevo, tumira na. Wala. Naribang number 30. Pinasa na kay Gamad. Gugamad! Gamad. Gomel! Black ball. Saan ba nakakalib? Hoy! Ayos! Ay! Yari! Ay! Woo! Nice one! Baril Nuevo. Ay! Ay! Black ball. Sayang. Okay lang yun. Init. Anyari? Ang batang init. Walang aircon dito eh. Ay na, nakakatinig. Nakakitinig number 6. 20 seconds. Gamad, ano na? Ipasok mo. Hey, sorry. Hey. 10 seconds. Pasok! 13. Ay, sayang. 5 seconds. Naku, Barnuevo. Hindi. Balik. Ay, bilis na. And of the second quarter, score 21-18 favor of Dulce. 40, pasok! Galing. Yun na? Ano? Tala? Anong pangalan ulit yung kakaligaman? Gamad din ako. Ano? Ito jam. Jambi? Ito jam. Dito Jambi? Ha? Ano yun? Siya pala yun. Ate, tignan mo nagbakat mo. Kaya nga nakagato. Si Ate niyo yan. Pagsamahin niyo yan. Okay, back to double game. Wala nang pasok rin dyan. Yun. Pasok yung dalawa. Yan na. Ay, ang Wala gaganda nang ng pasok line dyan. up. Pwede po kayong magsab. Corsi, pasok na! Gamad. Setting a play. Ayun. Lifting the ball. Violation. Violation. Same ball. Paangas.
Oliver, diyan ka lang ha. Ayun. Outside. Traveling violation. Sayang. Tumapak. 14 seconds on the shot clock. 14 to shoot. 14 to shoot. Gamad. 10 to shoot. Pasok mo na. Gamad, umigo. Tehilo. Mas number 30. 5 to shoot. Nice steal. Number 3. Naku, naku. Super Reza. Pasok yan. 21, 20. Ayun na, Steve Perez. Lamang na lang siya. Naku. Pasok, Oliver. Oliver, tumira na. Nice, nice. 23, Nice, 22. nice, nice. Favor of Torse. Ayan, nice na. Pasok, nice din. Naku. Tumira na. Wala. Ayun na. Rebound ni. Ayan, nagagawa na. Pasok yan, 07. Lamang, isahan ng lamang na yun. Naku. Yun. Time out. Hot Torse. Grabe naman yun. Halo-halo nila dito. Ewan ko. Back to top for game. Ferrer. Pinababa ang bola. Inagawan. Ayun na. Pass to number 6. Number 6. Inagawan. Now number 6 to number 7. Pass to number 7. 26-23. Favor of Prima. Jamad. Jamad. To number 17. 17. To number 10. Ayun. Black ball. Ferrer to number 6. Number 6 to number 20. Falling to shoot. Oliver, bantay To mo. 10 to shoot. Oliver, Ayun, 3 seconds violation. Sintas mo, Ferrer, sintas. Gamad. Gamad, binababa ang bola. Ginagawa na lagpasin na 3. Ayun na, nagpasin na kapag bago Oliver. Oliver, sumira. Pasa! Oliver! Ferrer. Nice team. Yan number 17. 7 pala. Number 7. Number 7, tumira na. Ayun, napunta sa kalaban. Ayun, traveling violation. 26-25, favor of Prima Casa. 14 to shoot. Oliver. Oliver, tumira na. Ano, tira ba yun? Same ball daw. 9 to shoot.
Nine to shoot, 9 to shoot. Pasok, Romero! 9 to shoot. Nakakuha ni Ferrer. Nice! To Oliver. Oliver. Foul. Foul number 03. Okay. First personal foul. Pushing. 14 on the shot clock. Ayan na. Napunta na kay. Same ball. Ano? Blackball? White. Mama? Ano pa rin? Ayun. Peto. Kay Ferrer. Ferrer. Wala. Pasok na kay Ferrer. 28-25. Now 22. 22. Tumira na. Huli na. Nakakuha pa rin niya. Ayun. Wala. Reward number 30. May number 07. Pass to 7. Number 7. To number 22. Wala. Ako yung number 7. Ayun na. Nice team. This is 7. 7. Pero na kay Oliver. Number 10. Number 10 dumaretso. Nakakuha ng foul. Foul number 07. Second personal foul. Substitution rep. Wala na, idol ko na naman si John. Tapos na po ba yung fries? Natutog ng mama ko. Sab, pasok, pasok. Pasok. Sino sa bama? Si number 7. Okay, good rep. Zero 7 to number 10. Number 10. Number 10. Pasok 03. Wala, naribot. 07, wala pa rin. Ayun na, pinaka na. Wala pa rin. Ribotin ka niya pa rin. Nakuha ni. White. Same ball. Yung white. 14 seconds on the shot clock. May God dyan na rin. Wala sa laro si Jamil. Okay, warning daw sa bench. Pasok, pasok. Pero si Porsi! Mira! Ayan, si Porsi! Number 10. Nice pass. Score 20. 25-30. Gamad. Ayun na. Si Gamad. Pasok mo na! Gamad. Paso number 30. Nice! 2 points. Bawi. Number 13. Second personal foul. Ayun, backward violation. Gamad. Tumira. Gamad. Wala. Ay, sayang. Number 7.
Pass to Perez. Perez. Wala. Nice, nice, nice. Foul number 12, Gamad. Okay lang. Gago. Huwag ka mag Masasabi ko dito. Substitution rep. Gabriel Palmero, pasok! Sinasabi. Ay! Ayun ka match niya. Bagbagin mo na. Wala. Sablay ang unang tira. Last throw, ready for rebound. Siyan, sa kabila ka! Wala. Wala rebound ni Joseph. 2 points na Joseph. 32-27. 1 minute and 15 seconds remaining time. Gamad. To number 22. Number 22 tumira na. Nice! Number 9. Wala pa rin. Number 22. Nice! Nice, 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 nice. Tatlo pa, tatlo. Kaya, kaya, kaya. Balik Nebo. Balik Nebo. May foul tayo. Foul number 12. Second personal foul. Yung man naman, okay lang yan. 17 on the shot clock. Yung man naman, okay lang yan, okay lang yan. Oy! Shit. Ferrer, tumira. Wala. Naribon number 13. Paso number 22. Sums! Number 22. Tumira na. Paso Nice. number 22. Nice, nice, nice. Isa na lang! 32-31. Oy! Nice! Paso number 22. Shoot! Lalamang kaya. Lalamang kaya. Ay! Ayun. May foul tayo. Sino? Foul number 24 para yung Nuevo. Nice one, Jing! Nice, nice, nice. Okay lang. Nice one, Jing! Yay! Nice one, Si shoot. Kabal? 26 seconds remaining time. Tira mo! Pasok! Ay! 20 seconds. No shot clock. Ayun, 8 seconds violation. Eh, last shot sa inyo, last 14 shot! seconds na lang, 14 seconds remaining time, 14 Last seconds. shot yan, last shot! 3 points. Number 13, Shoot, shoot, shoot. number 22, huli Ay, na. sablay. 10 seconds. 20 na. Ay! Wala, sobra. 4 seconds, 4 seconds. 4 seconds. Of 4 course. Go, Jamel! I-shoot niya ng ano. Kaya pa yan! Dali. Shoot agad. Bilis! Ayan na. Shot! End of the third quarter. Okay lang, isa lang lamang. Last one. Ay! Pasok, Romero! Nakakano ah. Ate, sige na ganyan. Last na, no? Last one. Ang angas na yun. Inangasan niya yung... Ayaw ko yung mga pink to prize. Okay lang yan. May pink the prize. Go, 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 go. Last quarter na tayo. Don, galingan mo! Kakabaan! So 3. Paso number 10. Number 10.
tumira. Wala ka na pala ito na 7. Ayun, ang laki naman tayo. Shit. Kangad. Kangad. Pinaba ang bola. Ni Kangad. Ayun, lumusok. Ferrer. Pass to. Ayun, Nice, nice. number 22. 22. Shoot. Naglalag Tumira siya. na. Pasok! Nice. 34-33. Isa lang ang lamang ng Prima Casa. Ah, kami! Janelle! Kamad! Kamad! Ay, tulong, tulong. Saan? Hindi natutulong. Papagamad tuloy ako. Jamil niya. Ferrer. Naya mo na. Kapulas ka dito. Ferrer. Tumira. Shit. Wala. Nakuha ni 07. Wala. Number 6. Wala pa lang. Libon ni Ferrer. Wala. Wala pa rin. Balik. Woo! Ano yun? Number 22. 22. Tugkamad. 14 to shoot. Ano, pasok na, Jo. Tamad din. Pasok! Shoot! Wala. Sayang! Agaw! Ay! Yan! Nice kill. Ni Kamad. 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 Tunamer. Shoot! Woo! Nice! Nice! Balik! Don, baba na! Number 10. Number 10. Tumira. Wala! Wala. Naribig pa rin ang Wala! nakakuha ng foul. Nice! Foul number Ay, 12 ba? 12. Kamad. 12 pala. 12 pala yung goal. Pasok. Pasok. Nako. Pasok na. Pasok. Pasok. Kamad. Third personal foul. Ba yan? Mil. Don, wag mo tignan! Palit. Ay, kambal. Stress na yan. Box out! Box out! Box out! Tinitignan mo lang eh. Unang tira ni Ferrer. Kantay ng grasya. Wala. Yun. Nice, nice. Sablay. Oliver, box out! Last throw. Ready for rebound. Wala yan. Yeah, box out! Nice. Rebound. Yan! Go! Yan! Yan! Ay, naku! Time out. 12. Foul number 6. Kala ko. Don, stress na! Kala ko siya naman. Personal foul. Okay lang yan, okay lang yan. Last time nga naka-4 na foul yan. Okay lang yan. Lamang isa. Okay lang. Isa na lang ang time out ng 12. Ilan time out sila. Okay lang yan. Okay lang yan. Okay lang yan. Back to the ball game. Isa na lang ang time out ng 12. White ball, may foul. Kamad. Kamad. Tumira. Wala Ay, na lakas. rebound din number. Ayun. Save the ball pa. Ang galing mo. Nice, 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 Ang nice. galing mo doon. Ayos, 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 Jaden. 11 seconds on the shot clock. 11 seconds. Ayun na, Oliver. Oliver. Nice steal. Nice steal. Oy! Kamad. Pasok! Shoot! Wow! Kamad. 34
34-37, favor of Dolce. Wala! Wala! Ay, semay. Yan, dikit pa rin. Buenas. Kamad, 37-36, favor of Dolce. 15 on the shot clock. Nagubos ang oras! 10 to shoot. Sige, atake na! Madaya ko. Tumira na Shoot! Wala! 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 Foul number Magaling ka muli. 6. Substitution. Pasok, pasok, pasok. Number 6, first personal foul. Very good, Gaman. Idol. Labas ang ibang black, yan. Pasok isang Hindi mo white. kasi gaw. Pasok. Go, Mel! Ganyan yung gagawin ng Jacob eh. Go, Jamel. 40-36. Unang tira ni number 6. Pasok Ay, yan. pumasok siya. Tulungan mo. Wala. Last throw, ready for rebound. Kapos sana. Wala. Ah! Wala. Ayun. White ball. Gaman, shoot mo na. Kamad. Kamad. Gumagamit ng time. 15 on the shot clock. Shoot! Gamal! Angas! Oliver number 13. Piyasa na. Nice! Go, 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 go! Isa lang daw. Woo! Nagawa na tatlo. Ang number 13. 15 shoot. Oliver shoot! Oh! Uy! 7. Balik, balik! Kamad. Dumarito umikot. Uy! Oliver. Ayun, double triple. Sayang, sayang, sayang! Ang ganda nun! Ay, galing! Score natin, 43, 37, anim. Angas! Akala ko papalasin siya ng Ferrer. Pass to 7. Labas! Kamad, tumalit na si Kamad. Tumalit na ba dati? Bitan! Save the ball. 10 to shoot. Pasok! Ayun. Time out, Dolce. Dolce, wala na kayong time out. Last na yon. Pagod na siya. Kaya na yan. Dolce, wala na kayong time out. Paulit-ulit eh. Don, talo ka pa lang, Don! Okay, back to the ball game. Okay, Dolce. Wala lang. Ferrer. Pinasa na kay. Atate. Atate. Ayun na. Lumayaki. Nakuha ni. Gaman! Tumira na tayo. Wala. Nakakuha ng foul. Foul number 6. Second personal foul. Jingo, pasok!
Number 20. Nice steal. Number 6. Number 6. Ayun, may foul. Foul number 13. Number 13. Third personal foul. 15 on the shot clock. Ayun na. Ayun. Okay, Dolce, wala mong papasok. Upulan tayo. May warning na po kayo, Hello, Dolce. sumasayaw na. Sumasayaw na. Gamit oras! Upulan kayo, Dolce. May warning na kayo. Ubusin mo oras, ubusin mo! Yeah, sige! Kamad. Gumagamit ng oras. Kamad. Hey! Falling to shoot. Kumikot. Nice steal. May foul tayo doon. Foul number 12, Kamad. Kamad! Apat ka na. Sana lang. Kaya pa yan. Oo. Number 7. Kumira. Pasok yan. Ala, ubusin niyo yung oras, guys. Kamad. Kamad to number 22. Number 22. Ayun na, tumira na. Wala. Na-rebound ni number. Ayun, 3 seconds violation. Score natin 43. 39. Labis player kaya sino? Gamad na yun. Depende pa, depende. Kamad. Kamad. Shoot! Paso. Perer. Ayan, may foul tayo doon. Foul number 6. Time out. Prima. Sinalaman time out ng Prima. Oh, penalty na rep. Ilan to? Namba? 43-39. Dolce. Yun! Back to the ball game. Player talaga ng malaban. Sinalaman time out ng Prima. Post na si si Nando. Siyempre, nakakapagod. Okay. Unang tira Okay. ni Ferrer. Tawas. Ayun, basket. NJ! Tatlo na lang, 43-40. Last row, ready for rebound. Wala. Ang galing. Kamad. Pinababa ang bola. Paso number 22. Uy! Kamad. Kamad. Wala. Nakuha ni number 20. Ay! Sumobra. Ano ba yan? Wala! 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 Nako! Jamel! Jing, pasok! Parehas tayo, parehas. All 43. Anong backcourt? Time out. Prima Casa. Buti, wala na ng time out. Hello! Nako! Go! Nakakaba. Inulit ko, buti, wala ng time out.
Kakakaka. Party din ng South City. Mel. Focus ka. Back to double game. Oy, Dog! Kinakaba ka ba? Kaya yan, kaya yan. Nandun eh. Ang ganda ng laban. Parehas. Parehas lamang. Ganda na ano. 51 seconds. Ipasa mo. Shoot mo isa lang ha, Tres. Ay, tulong, tulong! Uy! Daman. 45 seconds. Wala, wala, wala! Sayang yun. Itayo na nga natin to. Ay, nawag mo na yun. Yung video, yung video. Uy, yung dalawa. Wala! Hila, Jen. Mel. Hans po po. Isang free throw, tapos dalawang. Okay, ans po tayo. Kaya number. Number 22. 2 drop plus 4 possession. Labis tayo 22, 3 minutes. Rest ko for 3 minutes. Number 22. So, next game na ang balik mo. Number 22. Naku, susang. Palit kita, palit. Yung number 22. Wala, wala! Wala, wala! Wala, 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 wala! Ang galing. Last row, last 4 possession yan. Pag na-shoot mo yan, babagsak ka sa exam mo. Wala! Wala! Okay, plus 4 pinag ng black ball. 44, 43. 14 on the shot clock, 14 to shoot. Ayan na. Nako eh. Ayan. Sige. Oh. Wala! Wala! Oh my God, Jamil. 46, Agad. 42. 20 seconds on the shot clock, 24 seconds remaining time. May foul. Foul number 10, Ferrer. Third team foul pala, third team foul. Foul number 10, Ferrer. Ayaw niya magpahawak. Naku, nag-uubos ng Ferrer, oras. second personal foul, 14 foul. Ulit, Jamil. Ayan na. 10 to shoot. Jamel! Sayang sigaw mo! 13 seconds. Ay, kuha tao! Kuha tao! Kuha tao! 10 seconds. Okay. Offensive foul. Number 20. 3 points! 3 points! Okay, 8 seconds. 8 seconds. 46, 43, 8 seconds. 3 points niyo, please lang. Screen! Screen! Ano ba? Screen! Screen! 8 seconds na lang. 8 seconds. Wala! Okay, kamay tayo, kamayan. Kamay. Yung coach po, lapit po dito, coach. Ano ba yan? Coach po, Dolce. Lapit Wala yan, po talo dito. na yan sa sprinkler.